पिछले 2 सालों से चोरी और डकैती की वारदातों से मुतासर हो रही है। पुलिस को शर्म आनी चाहिए इस चीज की। यहाँ पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इनको क्यों इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, ये आज आप लोगों के ऊपर सवाल उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल फलकोट के गांव जंदरबाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ के रिहायशी, जहाँ के मकीन पिछले 2 सालों से चोरों और डकैतों की जद में है, और हमारी पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई ऐसी अमल में नहीं ला रही कि इन चोरों के ऊपर पुख्ता हाथ डाला जाए। और 28 अगस्त को भी ऐसा ही वाकया यहाँ मेरे बैकग्राउंड में मौजूद इस घर में हुआ, जब इनके घर से एक बच्चे के ऑपरेशन के सिलसिले में पेशावर जाना हुआ और पीछे वारदात होती है। और वारदात 28 अगस्त को होती है, और 28 अगस्त की वारदात के बाद 29 अगस्त की सुबह जब हरनोई चौकी में एप्लीकेशन दी जाती है तो एक मोबाइल पुलिस और पुलिस वाले आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके जाते हैं, और आज 1 सितंबर है, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। लवाहिकीन जो मुतासरीन हैं उनको कहा जाता है कि आप निशानदेही करें, आपको किसी पे शक है तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जियो फेंसिंग है, ट्रेसिंग है, तमाम तर चीज़ें, फिर वो आपने किस चीज़ के लिए संभाल के रखी हुई हैं। मेरा ये सवाल जनाब SP गलियात DPO एबटाबाद से भी है कि क्या आया यहाँ के मकीन पाकिस्तान में नहीं रहते, क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए, क्या आप इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते? ये तमाम तर सवाल इसलिए उठते हैं कि हरनो चौकी के बाद 45 मिनट का रास्ता दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों से होकर यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। 15 किलोमीटर के लगभग ये रास्ता जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस पूरे रास्ते के दौरान जब बड़ा होतर आता है और दीगर देहात इसमें आते हैं, 36 से ज़्यादा गांव हैं, यहाँ पे कोई चौकी मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है ये भी सवाल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, उस कमरे का रुख करते हैं जहाँ पे ये वारदात हुई, जहाँ पे सोना और नकदी जो है यहाँ से डकैत जो है चोर लेकर गए हैं। आइए नाज़रीन, जो मुतासरा ख़ानदान है उसमें इमरान ने हमसे रब्ता किया। हम यहाँ पे इस पूरे इलाके की आवाज़ बन के इसलिए आए हैं कि क्या, मेरा वही सवाल है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ये बावर करवाना चाहता हूँ, क्या जंदरबाड़ी के लोग, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के मकीन जो हैं इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा नहीं है, कि आप इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पिछले 2 सालों से फराहम नहीं कर रहे, और घर में बीमारी, परेशानी, तकलीफ आती है तो ये घर छोड़कर अगर शहर का रुख करते हैं जहाँ पे सहूलियात इनको मुयस्सर हैं, तो वहाँ जाते ही पीछे इनके साथ इतना बड़ा जो है यहाँ पे जुल्म किया जाता है। तो इमरान, आप हमें उस कमरे में लेकर जाएं और हमें बताएं कि कैसे ये वारदात हुई। काटा है कटर से अंदर आया, ताला निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, करीब है, ये उसने तोड़ा है। अच्छा, ये जो इसमें इमरान कितनी सारी डकैती जो हुई है, चोरी इसी कमरे से हुई है? जी जी। और कितना सोना और कितने पैसे? 4 तोले कितना? 4 तोले। अच्छा, ठीक है। और कैश थी कितनी? 1 लाख रुपए कैश थी, और बकाया गले में कमेटी थी हमारी, वो ले गई। ठीक है, और ये हार वगैरह ले गए। अच्छा, इस खोलेगा? अच्छा, इसमें जो हार बड़े नोटों वाले हार, छोटे छोड़ गया, बड़े ले गए। ठीक है, ठीक है। जी जी। तो आपने 28 तारीख की वारदात की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है जी, वो आपने करवाई है 29 तारीख को। जी जी। तो उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई किया हुआ है, बस आए हैं, लिख लगा के ले गए हैं, बस। उसके बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अजीम, यहाँ पे इस मुतासर ख़ानदान और इस इलाके के नौजवान आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाज़ार में जो इनका छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे स्कूल भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो एहतजाजन ये बात करना चाहते हैं कि क्या हम इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इदारों का काम है या नहीं। ये सवाल पिछले 2 सालों से उठ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई उस तरह की अमल में नहीं आ रही कि यहाँ पे चोर और डकैत जो हैं वो हाथ डालने से थोड़ा कतराएं या थोड़ा उनको डर खौफ हो। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इससे पहले जो चोरियां हुई और ये जो डकैती थी, इस हवाले से इन्होंने कोई एहतजाज किया गवर्नमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ? क्या नाम है आपका? रशीद साहब, आप इसी इलाके के हैं? तो ये 2 सालों से जो वारदातें हो रही हैं, जिसमें अभी 28 अगस्त को भी ये वाक़या इसी घर में हुआ,
تو کیا مطلب یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ اس میں پولیس کی کارکردگی صفر ہے، آپ کے علاقے کے جو کمیٹی ہے، جو بڑے ہیں، وہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، کرتے نہیں ہیں، کس چیز کو آپ الزام دیں گے اور کیا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا قدم اٹھایا جائے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے علاقے کی سطح پہ کہ جس سے یہ چوری کی وارداتیں جو ہیں ان کی روک تھام ہو سکے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ جس دکانداروں کی چوری ہوئی ہے تقریباً 28 تاریخ کا آپ بتا رہے ہیں، پولیس کو بھی انوالو کیا، پولیس کا ایس پی تک یہاں پہ، ڈی پی او تک یہاں پہ آیا اور کافی لوگ جمع ہوئے. ہم مطمئن تھے کہ یہ کارروائی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، لیکن پولیس والے جب آ کے کارروائی کا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ کیا ساتھ دیں ان کا؟ ہم یہ ساتھ دیں کہ تھانے میں اگر کوئی کسی کو لے جاتا ہے، بعد میں ان کا سینئر کوئی ہوتا ہے اوپر سے فون کر کے اس کو واپس کر لیتا ہے. کیوں؟ اگر ادھر علاقے میں 100 تقریباً 8 واقعے ہو چکے ہیں چوری کے، پولیس کو شرم آنی چاہیے اس چیز کی. پولیس کو چاہیے 2 اگر واقعے ہو جائیں تو ایس ایچ او علاقے کا جو ہے اس کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. ایس ایچ او کا واقعہ ہونا یہ اس کا علاقہ ہے، اس کی اسٹڈی میں آتا ہے. یہ ہمارا ان کو پیغام ہے کہ انشاءاللہ اگر اس چوری کو برآمد نہیں کر سکتے تو ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. ایس ایچ او تو ایس ایچ او ہی ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بزرگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ہرنو کراس کرتے ہیں اور بڑا ہوتر کی طرف رخ کرتے ہیں، ہرنو سے لے کر یہاں جندر باڑی تک ایک طویل دشوار گزار پہاڑی رستہ ہے، اس پورے رستے میں کوئی پولیس چوکی قائم کیوں نہیں کی گئی؟ اور کیا آپ علاقہ مکین ہونے اور علاقے کی سطح پہ ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پولیس چوکی دی جائے؟ بالکل جی، پولیس چوکی لازمی ہونی چاہیے مالسے کے مقام پر، تاکہ بیرون گلی، پھلکوٹ، جندرباڑی اس کا تحفظ ہو. یونین کونسل پھلکوٹ اور اس کا یہ گاؤں جندر باڑی، جہاں پہ اگر ارد گرد کے گاؤں کی بات کریں تو تقریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب آبادی یہاں پر موجود ہے. اور آج یہاں کے علاقہ مکین، یہاں کے رہائشی جو ہیں، اس لیے اکٹھے کھڑے ہیں کہ آج سے 2 سال ہونے کو ہیں کہ یہاں پہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بے انتہا اضافہ تو ہو چکا ہے، لیکن کیا ہماری پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ کیا وہ سکون کی نیند سو رہی ہے؟ یا پھر یہ لوگ، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، اس ڈسٹرکٹ کا حصہ نہیں ہے، یہاں کے مقامی، یہاں پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان کو کیوں انصاف اور تحفظ نہیں دیا جا رہا؟ یہ آج آپ لوگوں کے اوپر سوال اٹھتا ہے. آج یہ لوگ خاموش احتجاج ضرور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ہمیں تحفظ اور انصاف نہ دیا گیا تو ہم کل کو ڈپٹی کمشنر آفس، پریس کلب ایبٹ آباد اور ڈی پی او آفس کے باہر احتجاج بھی کریں گے، اور ان کا یہ آئینی قانونی حق بھی ہے. اس کے علاوہ جاتے جاتے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی والا علاقہ آج بھی بنیادی صحت اور تعلیم کی سہولیات سے محروم ہے. اور آپ کے فوٹو سیشن، آپ کے سیمینار، آپ کی ورک شاپس آپ کے منہ پہ اس لیے تماچا ہیں کہ کیا یہاں کے علاقے کے لوگوں کو اچھی تعلیم، اچھی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ نہیں چاہیے؟ تو کیا آپ کے فوٹو سیشن اور آپ کے سیمینار جو ہیں وہ صرف شہری علاقوں کے لیے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یہاں پہ علاج اور اچھا سکول جو ہے وہ آپ لوگوں نے مہیا نہیں کرنا؟ یہ سارے سوالات اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا یہاں پہ تو شاید یہ لوگ ایبٹ آباد کا رخ کریں گے، کیونکہ آج ان کا مال محفوظ نہیں ہے تو کل کو ان کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا.